উদয় রহিব মালো ধর্মার্থ লহিব, যাহাকু যে মন্দ ভাব হরি দেখিথিব। এ নেলা হরি রাম নেলা সেই হরি, ধর্ম দাଣ୍ଡେ ଦାଣ୍ଡେ ମାଲୁ ଭଜିବୁ ସବୁରି। नमस्कार, ମୁଁ ସୁବ୍ରଜିତ TR24 आलोचना को स्वागत। आज आम उपस्थित अच्छु भद्रक जिला तिहिड़ी ब्लॉक अंतर्गत राजनगर पंचायत संतोष त्रिपाठी बासभवन। सर, TR24 न्यूज को स्वागत। आपण हेउजंती लोककला संस्कृतिर जड़े एकाधार रे चकुलिया पंडा। मु दर्शक मानंकु कहवाकू चाहे, आजिर युवपीढ़ी आजिर युव समाज डिजिटल जुगरे बहुल प्रचार प्रसार जगु आज आम परंपरा आम प्रथा आज लुप्त हवाकू बसी। हेले TR24 न्यूज चैनल ग्रामांचल को जाई ग्रामांचल रे सुप्त प्रतिभा लुचि रही ताकू विकसित करिया पाई ग्राम ग्राम बोली तार अनुसंधान जारी रखी। निकट भविष्य रे देखुथिबे आउ आमे कोइलीर शब्द सुना जाऊ नहीं, काउर राब मध्य शोभा जाऊ नहीं। से भली लोककला संस्कृतिर जे कि चकुलिया पंडा आउ गाँ दांडरे भिक्षावृत्ति करू नाहंती। आमे एई भली अनुसंधान जारी रखिथिलु, खोजी खोजी पहुंची जाइथिलु भद्रक जिला तिहिड़ी ब्लॉक अधीन राजनगर पंचायत रे संतोष त्रिपाठी। सर, आपण जे कि ओडिशा रे देखिबाकू विरल हेलेनी लोककला संस्कृतिर चकुलिया पंडा, ए विषय नहीं कौन कहबे? ए विषय मु तो आज 36 वर्ष है चलई ये संस्था चलुची। प्रतिदिन मु जाइकी प्रत्येक गाँव रे बुलिकी धर्म आध्यात्मिक हरि कथा कही कहीकि आसुची। आज को आज 36 वर्ष हो गला निबिड़ भाव में गोटे कार्य आमे देखिबाकू चाहूछु चकुलिया पंडा लुप्त हवाकू बसिछि। एर कारण कौन? आउ बर्तमान सभ्यता चेंज हो जावा परे परे आ पिला माने से सब कौड़ी कबूते बारिक जने खेर करिवो ता बाप पुओ खेर करिवो ता पुओ खेर करिवो एमिति सब थिला। एई बेते सब से सब संस्था उठी गलानी, पिला माने चाकरी बाकरी कले बड़ हेले। किंतु आमे जेते जण भी रहिचु एथिरे भुक्तभोगी हेकी रहिचु, से माने जानिछंती एते साहित्य आध्यात्मिक परंपरा भितर जड़ित होई रही रही तेणु बाकी जीवनटा भी कटि जीव एमती गाँ रे बुलिबा। कारण जेहेतु TR24 न्यूज गत फेब्रुआरी 9 तारीख 2025 भुवनेश्वर ठारे लोहिया एकाडेमी रे आयोजित तार पंचम वार्षिक एनुअल फंक्शन ले आपण को जे कि ओडिशा गौरव सम्मान सम्मानित करथिले, आपण केते खुशी थिले? खुशी तो अत्यंत, किंतु एते जे खुशी एते भाव विभवनता मु सेदिन हेई गली से भुवनेश्वर उपरे एते लोक आसिकी मते आदर सहित माने सम्मानित कले ता भी मु माने कहि पारु नै। माने कहिला बेलକୁ मु बसे माने मु जने साधारण तो लोक माने जेमिति गाँ गाउली रो लोक मु एते बड़ जगह रे एते माने लोकक गहली भितरे एमिति सम्मान तो पाइबी बा एमिति कथा मो कथा को सेई साहित्य बा मधुर भाषा को से माने नै आज एते बड़ माने पुरस्कृत करिवे ए कथा मु कल्पना भी करि नथिला। खुशी जे अत्यंत खुशी, माने एते खुशी मो जीवन रे एमिति खुशी भी केबे हेबी नै। दर्शक थांती आपण को जेतेबेले पुरस्कृत करा जाउतला
ଯେ କି ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ହାତରୁ ଯେତେବେଳେ ପୁରସ୍କୃତ ନେଉଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଖୁସି ଅନୁଭବ ହଉଥିଲା? ଖୁସି ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଥାଏ। ମୋ ଜୀବନରେ ଏମିତି ଖୁସି ମୁଁ ରୁଣ୍ଡେଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ବୁଲିକି ମୁଁ ରୁଣ୍ଡେଇଛି ଏମିତି ମାନେ ଖୁସି, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଖୁସିକି ମୋ ଜୀବନ ସାରା ବି ମୁଁ ଭୁଲି ପାରିବିନି। ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଖୁସି ଠାରୁ TR24 ନ୍ୟୁଜ ଯେତେ ସମ୍ମାନ ଦେଲା, ଏଥିରେ କଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଥିଲା? ଏଥିରେ ମତେ ମୋ ମୋ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଏତେ ପ୍ରେରଣା ଦେଲା, ମୋ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଏତେ ପ୍ରେରଣା ଦେଲା ଯେ ବାକି ଜୀବନର ଯେତେ ଦିନ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥିବି ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମୁଁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ବଜେଇ ଚାଲିଥିବି। ଯେତେ TR24 ଚ୍ୟାନେଲର ଚିଫ୍ ଏଡିଟର ଆଦିତ୍ୟ ରାଜ ଖାଡଙ୍ଗି ସାରଙ୍କୁ ଆପଣ କଣ ତାଙ୍କୁ ବାର୍ତ୍ତା ଜଣାଇବେ? ତାଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି, କାରଣ ସେ ମତେ ଏମିତି ଜଣେ ଲୋକଙ୍କୁ ମାନେ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିବାରୁ ବା ପୁରସ୍କାର ଦେଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ମୋର ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଶୁଣୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ମନର କଥା, ଯିଏକି ସନ୍ତୋଷ ତ୍ରିପାଠୀ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ବହୁତ ଗାଁ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରିଛନ୍ତି, ହେଲେ କେହି ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି TR24 ଚ୍ୟାନେଲ ଚିଫ୍ ଏଡିଟର ଆଦିତ୍ୟ ରାଜ ଖାଡଙ୍ଗି ମହୋଦୟ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଗୌରବ ସମ୍ମାନ, ଯିଏକି ଲୋକକଳା ସଂସ୍କୃତି ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ସେ ଲୋକକଳା ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି। ଏଇଭଳି ସମ୍ମାନ TR24 ନ୍ୟୁଜ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆହୁରି ଉନ୍ନତର ଉନ୍ନତ କରିବ। ସର୍ବଶେଷରେ ଏହି ନ୍ୟୁଜ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ, ଏଇଭଳି ଗାଁ ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ସୁପ୍ତ ପ୍ରତିଭାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସଦାସର୍ବଦା ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବୁ ସମୟରେ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ। ଆଲୋଚନାକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ନମସ୍କାର।